ମିଠା ମିଠା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କେବେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କାରଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ଚିନି ଆଉ ହୃଦୟରେ ବିଷ ଭରି ରହିଛି। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ 5 ଦିନ, ସୋମବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 2:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଅପରାହ୍ନ 4:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ 6:16। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:41। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ରାତ୍ରି 2:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯୁଗ୍ନି ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହା ଅପରାହ୍ନ 4:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବେଲ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ବିବାହ, ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ଚୂଡ଼ାକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବୁଧ, ରିକ୍ ବେଦୀ, ବ୍ରତ ଉନ୍ନୟନ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ଗ୍ରହାରମ୍ଭ, ଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ, ଜଳାଶୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦେବତା ଗଠନ ଓ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନୌକା ଗଠନ, କ୍ରିୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟାରମ୍ଭ, ନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, ଔଷଧୀକରଣ ଓ ସେବନ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଧାନ୍ୟ ଛେଦନ, ଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ରଣଗ୍ରହଣ ଓ ଦାନ, ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ନବ ଶଯ୍ୟା ଉପଭୋଗ, ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ, ନବବଧୂ ଯାତ୍ରା, ହୋମାଦି ସ୍ଥାନ, ତତ୍ସହିତ ରାତ୍ରିରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 7:39 ଯାହାକି ଦିବା 9:20 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାହୁକାଳ ସହିତ କାଳବେଳା, ସେହିଭଳି ଆଜିର ବାରବେଳା ରହିଛି 3:41 ଯାହାକି ଅପରାହ୍ନ 5:42 ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି କାଳବେଳା, ରାହୁକାଳ ଏବଂ ବାରବେଳା ଭିତରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ 7:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା, ସେହିଭଳି 11:04 ଯାହାକି ଦିବା 1:28 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା। ସେହିଭଳି ଯାହାକି ରାତ୍ରି 6:30 ଯାହାକି ରାତ୍ରି 8:53 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11:15 ରାତ୍ରି 1:41 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ବଳିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇବେ।
ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରତା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଚାପ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହାକି ଠିକ ରୂପେ ନ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ମତାନ୍ତର କଳହଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଠିକ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସଚେତନ ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନୂତନ ବିନିଯୋଗ ନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯାହାକି ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାପ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ
ଆପଣଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସଚେତନ ସହକାରେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ସହି ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବିଚ୍ଛେଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଭିତରେ କଳହଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ଯାହାକି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନୂତନ ବିନିଯୋଗ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ଗୁଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତେବେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଚେତନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚାପ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ସହକାରେ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। କେତେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଜ ଭିତରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ମତଭେଦ ଆସେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆଜି ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 60% ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହେବେ। ତେବେ ନିଜକୁ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ କରିବେ ବା ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଆସିପାରେ। ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ।
राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ योग रहुची। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे आपण बहुत आनंदित एवं रोमांटिक परिवेश सृष्टि करुची, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुची। तेबे आज परिवार संबंध भल रहिबा सहित निज भितर मधुर वार्तालाप करिवे परिवार वर्गों सहित। एवं आज आपणकर भाग्य ग्रह शुभ युग रहुची परिवार सहित प्रेम संबंध क्षेत्र में। आज सिंह राशि व्यक्ति नूतन विनियोग करने पाई उत्तम युग रहुची। तेणु व्यापार वाणिज्य आज निश्चित नुआ किछि करि परिबे बा अर्थजनित किछि अर्थ मध्य संचय करिवार शुभ युग रहुची। तत्सहित आज निश्चित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आपणकर भाग्य साथ देउची। सिंह राशि व्यक्ति राशि चक्र जना पड़ुची। आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुची। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँ की भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची आपण माने धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 55% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर समस्त कार्य सफलता पाइबार पूर्ण शुभ युग रहुची। निजर कार्य आपण अनेक प्रकार चापरु मुक्ति पाइबे, मानसिक स्थिति भल रहिबो, कर्म क्षेत्र में दृढ़ता रहिबो एवं निजर गंभीर कार्य गुडी को आज हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुची कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ की चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को उत्साह सहकारे करिवे एवं अनेक प्रकार कौशल प्रयोग करी आपणकर उपरस्थ कर्मचारी ठारू प्रशंसा पाइबार शुभ युग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ की इंटरव्यू एग्जाम थिले छात्र छात्री माने निश्चित सफलता प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँ की राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर अनेक प्रकार प्रतिष्ठा लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुची, जहाँ आपणकर राशि चक्र जना पड़ुची। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे रहिले आपणकर भल संपर्क बजाई रहिबो, मन स्थिरता रहिबो, जहाँ आपणक प्रेम संबंध क्षेत्र में एवं जीवन साथी सहित किसी हस खुशी दिन कटिबार सुजोग देबो। आज कन्या राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल स्थिति रहिबो, निज भितर भल बुझामणा रहिबो एवं समस्त परिवार वर्गों मन नहीं आपण दिनटी अति सुखमय कटिबार सुजोग दे पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति आर्थिक दृष्टि देखिले आपण आज अर्थ संचय करिवार सुजोग रहिबा सहित किछि नूतन विनियोग करिबा पई आज उत्तम युग रहुची, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुची। आज कन्या राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग दउची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही, जहाँ आपणक राशि चक्र जना पड़ुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ की 2, भाग्य रंग रहुची जहाँ की नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर कार्य विफलता को अग्रगति करि पारे, तेणु आपण चिंताग्रस्त रही पारंती। तथापि आपण अनावश्यक चिंता ठारू दूरता अवलंबन करिले आपणकर कार्य हासिल होई पारे। तेबे कर्म क्षेत्र में आपणकर चाप रहिबो, तेणु याहाकु दृढ़ता सहकारे आपण संघर्ष करी निजर कार्य को सफलतार रास्ता खोजिबा को पड़िबो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को अनेक चाप बढ़िबो एवं सतर्कता सहित निजर कार्य करंतु। चाकरी संबंध कार्य अनेक चाप भितरे आपणकर कार्य त्रुटि देखा दे पारे, तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु तुला राशि व्यक्ति। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ की आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में विशेष कर भाग्य निम्नगामी रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज भल सुजोग मिली न पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे निज भितरे भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज अनावश्यक जुक्ति तर्क ठारू दूरता अवलंबन करिले आपणकर प्रेम संबंध स्थिरता आड़क अग्रगति करिवो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संबंध भल न रही पारे, तेणु धैर्य सहकारे निजर परिवार संबंध को भल रखिबा चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु एवं देखिबे परिवार संबंध भल रहिबो।
आज तुला राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण सतर्कता सहित व्यापार वाणिज्य करंतु। अनेक प्रकार चैलेंज आसीबो व्यापार वाणिज्य रे, ताकू सामना करी निजर लाभ प्रति केमिति मिलिबो सेति निश्चित तुला राशि व्यक्ति को सचेतन होबार आवश्यकता रही एवं धीरे धीरे आपण सचेतन सहकारे व्यापार वाणिज्य करिले अनेक प्रकार लाभ प्राप्त मिलिबो सुजोग देबो। आज तुला राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर परिवार वर्ग को स्वास्थ्य नहीं आपण टिके चिंतित रहिबे एवं तांको पई किछि अर्थ मध्य खर्च कर दे पारंती, जहाँ मानसिक स्थिति मध्य अस्थिरता आड़कू अग्रगति करि पारे तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 8, भाग्य रंग रहुछि जहाँ कि आपण माने बैगणी रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज टिके आपणकर दैनंदिन कार्य रे आपन को सेतटी सफलता मिली न पारे, तेणु धैर्य सहकारे निजर कार्य उपर नियंत्रण रखी प्रत्येक दिन जो भलिया कार्य करुछंती सेही भलिया जदि सठिक समय अनुसार कार्य करिवे तेबे बिछा राशि व्यक्ति समस्त कार्य सफलता पाइबे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे चाप सते मध्य निजर भूल सुधारी आपण सफलता पाइबार योग्य प्राप्त होई जिवे। चाकरी संबंध में बिछा राशि व्यक्ति निश्चित आपणकर भाग्य साथ देवा सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले सेतिरे कृतकार्य करि पारंती, जहाँ आपणक भाग्य राशि रु जणा पडुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करि पारंती। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम संबंध भल रहिबो, किंतु अहंकार ठारू आपण दूरीभूत हबार निहाती आवश्यकता। जदि अहंकार कथबार्ता किछि देखा देबो तेबे अनेक प्रकार समस्या आपणक प्रेम जनित क्षेत्र में देखा देबो एवं प्रेम संबंध खराब होबार चांस रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर परिवार संपर्क सहित भल रहिबो, सकारात्मक फलाफल देबो। तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज आपणकर जमी जमा कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक व्यापार वाणिज्य करंतु, नहले अनेक प्रकार धन नाश होबार चांस रहुछि। तेणु कौन सी जमी जमा कारोबार आज टिके सचेतन सहकारे करंतु किंबा आज ता प्रति निश्चित स्टॉप कर दियंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि व्यापार वाणिज्य आशा अनुजाई सफलता प्राप्त करबा पई हेले निजर बुद्धि प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु, देखिबे तापरे लाभ प्राप्त करिवार सुजोग देबो। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि, कारण हठात किछि आपणकर स्वास्थ्य खराब होबार चांस रहुछि। तेणु यहाँ प्रति निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु, केमिति स्वास्थ्य खराब न होबो सेथि प्रति बिछा राशि व्यक्ति सचेतन सदाबेले रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 1, भाग्य रंग रहुछि जहाँ कि हलदी रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण उत्साह सहकारे निजर कार्य संपादन करिवार पूर्ण सुजोग दउछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज निजर दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित सफलता पाइबा सहित किछि नूतन बंधुंक परिचय संपर्क रे आपण आसी पारंती। आज धनु राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे अनेक सफलता सहित आपणकर कैरियर दृष्टि देखिले इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण सेथिरे निश्चित सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करने सहित आपणकर चाकरी संबंध कार्य मध्य आपणकर भाग्य साथ देवा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे किंतु भल सुजोग नाही। निज भितरे अनेक समस्या देखा दे पारे। जीवन साथी उपरे आपण आज आदु खुशी रहिबे नाही। अनेक समस्या भितरे जड़ित रहिबे जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज धनु राशि व्यक्ति परिवार संपर्क सहित भल रखिबा पई चेष्टा करंतु, कारण आज विशेषकर स्वामी स्त्री भितर वाद विवाद अनेक प्रकार देखा दे पारे जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़ुछि। तेणु धनु राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रहिले एवं आवश्यक स्थले धनु राशि व्यक्ति टिके चुप रुहंतु एवं परिवार संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु।
आज धनुराशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग दउछि जहा आपणकर राशि चक्रु जणा पड़े। तेणु अर्थजनित कारोबार आपणकर भाग्य साथ देबा सहित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नवा पई आज उत्तम युग बनै पारे धनुराशि व्यक्तिंकर। आज धनुराशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रे रे आपणको समस्या भितरे पकेई देई पारे। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देले आपणकर कौनसी स्वास्थ्य समस्या हेबो नाही धनुराशि व्यक्तिंकर। आज धनुराशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रही 8, भाग्य रंग रहुची जहा कि आपण माने धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को इच्छा अनुसार कार्य करिवार पूर्ण भाग्य साथ देबो। समस्त कार्य आपणकर भाग्य साथ देबा सहित किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य पई आपण को अनुकूल दिन होई पारे। तेबे मकर राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे आंतरिकता सहकारे कार्य करिले आपणकर परिश्रम अनुसार फल प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग दउछि। आज मकर राशि व्यक्ति कर्म क्षेत्र रे आगु को बढ़िबा सहित चाकरी संबंध रे कार्य आपणकर दक्षता वृद्धि करिवो। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक कार्य क्षेत्र रे आपण अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवा सहित सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आपणकर गुरुत्व बढ़िवार अनेक सुजोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति इंटरव्यू एग्जाम थिले छात्र छात्री माने अनेक प्रकार शुभ फल प्राप्त करिवार शुभ युग दउछि जहा आपणकर राशि चक्रु जणा पडुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे जीवन साथी प्रति भल बुझामणा एवं किछि खुशीर वार्ता आपणक पई स्मरणीय होई रही पारे। आज मकर राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण सुजोग दउछि जहा आपणक राशि चक्रु जणा पडुछि। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग दउछि। तत्सहित पूर्वर जदि अर्थ किछि क्षय करिथिबे ताहा आज अनेक प्रकार लाभ पाइबार सुजोग देव जहा आपणक राशि चक्रु जणा पडुछि। आज मकर राशि व्यक्ति जहा कि नूतन किछि विनियोग करिले आपणक पई लाभ होई पारे। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर उत्तम स्वास्थ्य रहिबो। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही जहा आपणकर राशि चक्रु जणा पडुछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6, भाग्य रंग रहुछि जहा कि मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। प्रत्येक कार्य सतर्कता सहित करिबा पई चेष्टा करंतु। निजर दैनंदिन कार्य रे आपणकर परिस्थिति भलो होई न पारे। अनेक चाप भितरे आपण गति करि पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को सहयोगर समर्थन मिलिबो नाही। अनेक समस्या भितरे जड़ित रहिबे। विशेष करी आपणकर उपर स्तर कर्मचारी आपणको ऊपर आदु खुशी न रही पारंती। तेणु यह प्रति ध्यान दे कार्य करंतु कुंभ राशि व्यक्ति। कुंभ राशि व्यक्ति चाकरी संबंध कार्य त्रुटि होबार अनेक चांस रहुछि। यह प्रति सचेतन रहिबा सहित कुंभ राशि व्यक्ति आपणकर चाकरी संबंध इंटरव्यू थिले आपणकर भाग्य साथ देबो नाही। विफलता सामना करबा को पड़िबो। तत्सहित राजनीतिक क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान निम्नगामी आड़को अग्रगति करुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपण असुरक्षित रही पारंती। तेणु विशेष करी जीवन साथी सहित किछि खुला कथा कहंतु नाही। भूल बुझामणा जो आपणक भितर संपर्क खराब होबार अनेक चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संपर्क भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। सदा बेले सकारात्मक भावना रखि कार्य करंतु परिवार वर्गक सहित। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार क्षति सामना करबा को पड़िबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। विशेष करी अर्थजनित कारोबार रे आपणकर शत्रु वृद्धि होबार चांस रहउछि। शत्रु माने आपणको भलो दृष्टि रे देखिबे नाही एवं विभिन्न प्रकार आपण व्यापार वाणिज्य रे हैरान मध्य करि पारंती। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणको छोट बड़ स्वास्थ्य समस्या सामना करबा को पड़िबो। विशेष करी पिठी जनित जंत्रणा जदि पूर्वरु थिबो
आज टिके वृद्धि पाइबार अनेक चांस रहुची कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 4, भाग्य रंग रहुची जहाँकि धूसर रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज किछि कार्य रे आपणकर मानसिक स्थिति भल रहिबा पई चेष्टा करंतु एवं प्रत्येक कार्य मन को स्थिर रही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेले आपणक पई उपयुक्त दिन होई पारे मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मीन राशि व्यक्ति कार्य रे चाप सत्वे मध्य आपण सफलता प्राप्त करि पारंती एवं चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को कौशल व्यवहार करी निश्चित उपरस्थ कर्मचारी दृष्टि आकर्षण होई पारंती मीन राशि व्यक्ति। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा लाभ जोग रहिबा सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण सेथिरे कृतकार्य होई पारंती जहाँ आपणकर राशि चक्रु जणा पडुछि। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर प्रेम संबंध रे मधुर संपर्क रहिबो एवं जीवन साथी सहित भल संपर्क रखिबार आज उत्तम युग रहुछि एवं किछि रोमांटिक परिवेश सृष्टि करि पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गक सहित भल संबंध रहिबा सहित आज हस खुशी रे दिनटी परिवार वर्गक सहित कटिबार सुजोग देई पारे। आज मीन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार सुजोग रहउची। तेणु आपण को किछि अर्थजनित लाभ रे किछि ईर्षा लोक आपण को भल रे देखा न देई पारंती अनेक हैरान करि पारंती आपण क्षति रे पहुंचीबा पई चेष्टा करि पारंती मीन राशि व्यक्ति। विशेष करी शत्रु बुद्धि कहिले मध्य अतिरिक्त हेबो नाही मीन राशि व्यक्तिंकर। तेणु मीन राशि व्यक्ति यहा प्रति निश्चित सचेतन रहिले आपण को पई भल हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहाँकि परिवार वर्गंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जहाँ विशेष करी आपणकर मांकर स्वास्थ्य ने आपण अधिक चिंतित रही पारंती एवं किछि अर्थ मध्य खर्च होई पारे जहाँ पई आपण मानसिक स्थिति भल न रही पारे। तेणु यहा प्रति मीन राशि व्यक्ति निश्चित सचेतन रुहंतु निजर स्वास्थ्य ठीक रखिबा सहित परिवार वर्गंकर स्वास्थ्य ठीक रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 2, भाग्य रंग रहुची जहाँकि आपण माने धला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।